ओय हाय एवरीवन. सो आता आमी आमची नेक्स्ट सेशन कंटिन्यू करूया आणि आज आमी प्रॉब्लेम्स घेतले ऑन दिस कन्सेप्ट बेसिकली डायपोलाच्या कन्सेप्टाचेर. इट इज ऑन एक्शल लायनाचेर, इक्वेटोरियल लायन आणि टॉर्क आणि पोटेंशियल एनर्जी आणि एट एनी पर्टिक्युलर पॉयंट इफ यू गिवन सम पर्टिक्युलर पॉयंट विथ रिस्पेक्ट टू द डायपोल मोमेंट जाल्यार त्या पॉयंटार तुम्ही इलेक्ट्रिक फील्ड बीन कशें फायंड करतले. ओके चला तर आता आमी स्टार्ट करूया क्वेश्चन रायट. सो लेट्स स्टार्ट. ओके सो दीस क्वेश्चन्स आर बेस्ड ऑन योर मेन्स एडवांस एंड ऑल दोस हाय लेवल एंट्रन्स एग्जाम्स. ओके सो चला आमी करूया स्टार्ट. क्वेश्चन आसा चार्जेस -q and +q आर लोकेटेड एट A and B रिस्पेक्टिवली. ओके चार्जीस हांगा तुमकां दाखयलेले आसा. ओके सो हांव मातसो डायग्राम ड्रॉ करता तुमकां दिसपा खातीर. सो असो एक -q आसा ओके आनी असो एक +q आसा. ओके व्हेरी गुड. -q आसा आनी असो एक +q आसा आनी तुमकां तेणेन कितें सांगलेलें आसा की दे आर लोकेटेड एट पॉयंट्स A and B. ओके फायन. सो आमी A बरोवया ह्या पॉयंटाक B बरोवया. ओके चला रिस्पेक्टिवली कंसिडर एन इलेक्ट्रीक डायपोल. ओके इट्स एन इलेक्ट्रीक डायपोल नो. सो हांवें तुमकां ऑलरेडी आतां कन्सेप्ट शिकयलो आसा. दोज स्टुडंट्स हू हॅव नॉट understood a concept, please go and check those videos, okay, because those videos are very important. Okay fine, to clear your basics. Okay so हांगासर एक डायपोल आसा. आता आमकां ऑलरेडी खबर आसा की डायपोलाचे आमच्या भितर डिस्टन्स कितें घेतात. ओके पळोवया पयलीं दिला जाल्यार हय द डिस्टन्स AB इज इक्वल टू 2A. वेरी गुड. सो हेंचे डिस्टन्स बी तुमकां दिलेले आसा. सो तुमकां म्हणपाक सोदता की हे डिस्टन्स आसा 2A. ओके आमकां कळ्ळें म्हटल्यार बेजिकली आमचो तो डायपोलूच जालो. येस नो. सो एक डायपोल जालो. आतां पळय आतां फुडें कितें म्हणटा तो पळया. ओके O इज द पॉयंट, O इज द मिड पॉयंट. येस ओके O इज द मिड पॉयंट. चला मिड पॉयंट करूया ओवाक. Okay, O is the midpoint of the dipole and OP is perpendicular to AB and OP जी आसा नी हे पळय तुमकां हेणें OP दिलेली आसा हांगासर. ही OP आसा ती तुमच्या AB परपेंडिक्युलर आसा. ओके फायन व्हेरी गुड. OP is perpendicular to the AB. A charge is placed at P where OP is equal to Y. Okay, OP equal to Y म्हणटा तो. OP equal to Y म्हणटा तो हांगासर एक चार्ज प्लेस केला. ओके सो हांगासर तो म्हणटा एक चार्ज प्लेस केला. ओके फायन आमकां कळ्ळें. ओके फायन. A charge is placed at P where OP is equal to Y. Okay, and Y is greater than 2A. Okay, that means this Y which is there, no, it is greater than 2A. Okay, आमकां तें कळ्ळें. So basically तो आतां कितें म्हणटा तो आमी पळोवया. ओके the charge Q okay experiences an okay Q तेणे हो कॅपिटल Q दिला. ओके फायन. सो हांगासर कॅपिटल Q घेवया. ओके सो हेणें कॅपिटल Q दिला. If the charge capital Q experiences an electrostatic force F म्हणटा तो. सो तो म्हणटा कितें खबर आसा जेन्ना तुमी असो एक डायपोल घेतला आनी हांगासर पॉयंट बीचेर एक कॅपिटल Q चार्ज दवरला तेन्ना हो फोर्स F एक्सपिरियन्स करता. आतां हें तुमकां सारकें सिंपल सांगलेलें आसा. येस ना तुमकां फोर्साचे कन्सेप्ट बी ऑलरेडी खबर आसपाक जाय. F इज इक्वल टू QE आसता. याद आसा F इज इक्वल टू आसता QE. सो एक काम करा पयलीं त्या पॉयंटार इलेक्ट्रीक फील्ड कितें आसतलें तें पळया. सो इलेक्ट्रीक फील्ड कितें आसलें एट पॉयंट P सांगा पळया. लेट्स फायंड द इलेक्ट्रीक फील्ड. नाव वी हॅव ऑलरेडी गिवन दॅट Y इज ग्रेटर दॅन 2A. ओके सो जेन्ना Y ग्रेटर दॅन 2A येता दॅट मीन्स ऑब्वियसली इट इज एन आयडियल डायपोल केस नो. येस नो. सो हांवें तुमकां सांगलेलें आसता जेन्ना Y ग्रेटर दॅन 2A आसता म्हटल्यार Y ग्रेटर दॅन A आसता तेन्ना चडशे तुमी आयडियल डायपोला वचपाक जाय. काय ना हांवें तुमकां आयडियल डायपोलाची कंडिशनाय दिल्लेली आसा. पळय ही एक कंडिशन आसा एक्शल लायनीच्या आयडियल डायपोलाक आनी ही कंडिशन आसा इक्वेटोरियल लायनीच्या आयडियल डायपोलाक. हय काय ना. सो तो म्हणटा Y आसा न्ही ही ग्रेटर दॅन 2A आसा म्हटल्यार इट्स ग्रेटर दॅन 2A. सो इनडायरेक्टली ही इज टॉकिंग अबाउट आयडियल डायपोल. ओके आयडियल डायपोलाचो कन्सेप्ट तो सांगतो तुमकां. ओके आनी तुमकां आयडियल डायपोलाचें डेरिवेशनाय करून दिल्लेली आसा. मीन्स इन शॉर्ट लास्टाक आनी ते R इज ग्रेटर दॅन सो A स्क्वेअर मागीर निग्लेक्ट करता. हे आसा A स्क्वेअर हांगा निग्लेक्ट करता आनी 2 टू कॅन्सल आनी R क्यूब येतले एकाचे की सी आनी हो R⁴ एक R⁴ एक काडल्या उपरांत क्यूब येतले. ओके ओके फायन तुमकां कळ्ळें. हय लेट्स फायंड द चार्ज कॅपिटल Q एक्सपिरियन्स अ फोर्स F. ओके म्हटल्यार हो चार्ज कॅपिटल Q आसा तेचेर फोर्स एक्सपिरियन्स F जाता. ओके बट बिफोर यू फायंड अ फोर्स ऑन दॅट चार्ज आतां फोर्स दॅट ज्या पॉयंटाचेर P आसा न्ही त्या पॉयंटार तो F म्हणटा. सो पयलीं म्हाका एक सांगा ह्या इन टर्म्स ऑफ F हांगासर फोर्स कितें आसतलो सांग पळया. F इज इक्वल टू QE न्हू. सो हांगासर F इज इक्वल टू आसता QE. येस नो. सो ऑब्वियसली हो Qच्या कॅपिटल Q आसा सो दॅट मीन्स इंटू इलेक्ट्रीक फील्ड जातलें. एंड सिन्स इट इज अ आयडियल डायपोल वॉट कायंड ऑफ इलेक्ट्रीक फील्ड वील बी ओवर हियर. तुम्ही म्हाका एक सांग हांगासर इलेक्ट्रीक फील्ड कोणाच्या सायडीन जातलें वेदर इट वील बी द इलेक्ट्रीक फील्ड विल बी हांगासर रिजल्टंट काय आसतलें इलेक्ट्रीक फिल्डाचे. सो तुमकां ऑब्वियसली खबर आसा की हो नेगेटीव चार्ज तेका असो एट्रॅक्ट करता हो पॉझिटीव चार्ज तेका असो रिपेल करता. रिजल्टंट अशें वयता न्हू. हय काय ना. सो रिजल्टंट इलेक्ट्रीक फील्ड अशें आसता न्ही. येस नो. सो इफ यू कंपेर दीस इलेक्ट्रीक फील्ड विथ द डायपोल मोमेंट the dipole moment and the electric field are in opposite direction. Yes or no? So minus kp upon r cube of formula येता. Okay, so minus kp upon r cube of formula येता. So I hope you will remember this formula. These are important derivations. Okay, and you have to remember the formula. Okay, so तुमचो आन्सर येतलो minus kp by r cube. Yes or no? So तुमचो फोर्स कितें जातलो ते एक्सपिरियन्स चार्जार तो लेफ्टाक येतलो न्ही. चार्ज होतो नेगेटिव्ह पॉझिटिव्ह. सो हो एका अट्रॅक्ट करतलो हो तेका रिपेल करतलो. येस or no? सो एक काम करा हांगासर फोर्स कितें जातलो F इज इक्वल टू देयरफॉर कितें आमी सायन ऑलरेडी घेतलेली आसा आतां. सो ह्यातले मायनस ओके म्हटल्यार हो Q इंटू मायनस KP बाय R क्यूब जातलो. सो हेचो आन्सर देयरफॉर येतलो फोर्स KP म्हटल्यार मायनस KP
minus k p q upon r cube. Okay, fine. So what are the force? Okay, Hall force experience. Okay, so now he's saying experiences of force F. Okay, if q is now moved along the equatorial line to p dash. Okay, so q आसा न्ही तो तेणे म्हणटा तो आता इक्वेटोरियल लायनीचेर मूव केला. सो आता हो मातसो डायग्राम बेस्ट तुमकां कळपाक परत करता. ओके ओके ना हांगासर काडया न्हू कित्याक बेस्ट बघया. ओके, सो हो पॉयंट तो म्हणटा आता इक्वेटोरियल लायनीचेर असो मूव केला आनी हांगासर p डॅशार दवरला. ओके, ह्या पॉयंटार p डॅशार दवरला आनी तो कितें म्हणटा खबर आसा p dash such that OP dash is your y by 3 म्हणटा पळय. हो जो डिस्टन्स आसा न्ही तो आसा y by 3. सो हियर इन दिस केस इंस्टेड ऑफ r यू हॅव टू जस्ट पुट y by 3. येस y सॉरी पयली y आशिल्ले न्हू म्हणून y क्यूब जातले. कळ्ळें तुमकां y कित्याक ते हांगासर r डिस्टन्स तुमचे y आशिल्ले इनिशियल केसीन. ओके फायन. सो आतां तो कितें म्हणटा सांग पळोवया. इफ कॅपिटल Q इज नाव मूव्ड अलॉंग द इक्वेटोरियल लायन ओके टू p डॅश म्हटल्यार ह्या p डॅश पॉयंटार सच दॅट OP डॅश इज इक्वल टू y by 3. म्हटल्यार हो जो OP डॅश डिस्टन्स आहा न्ही हो सो दिस चार्ज विच वॉज हियर इनिशियली. ओके, दिस वॉज हियर इनिशियली. दिस पॉयंट वॉज इनिशियल. This point was initial. Now he moved that point. Now he moved that charge to the point P dash. Okay, so this point will become your final. Yes or no? So now he's asking you at that particular point P dash. He's saying this distance y is equal to this distance OP dash is equal to y by 3 म्हणता तो. हे डिस्टन्स आसा ते म्हणटा तुमकां y by 3. ओके, सो आतां तो म्हणटा की फोर्स ऑन कॅपिटल Q. आतां तो कॅपिटल Qचेर फोर्स म्हणटा तो विल बी क्लोज टू डॅश. म्हटल्यार हो फोर्स कितलो आसलो वेहिकल आनी तुमकां दिलेले आसा y by 3 is 2 greater than 2a. सो ऑब्वियसली y is 2 greater than 2a. सो तो म्हणपाक सोदता की y by 3 सुद्दां तुमचे आसा न्ही ते सुद्दां तुमचे 2 greater than 2a आसा म्हणटा तो. ओके, सो इफ y by 3 म्हटल्यार अगेन इट्स एन आयडियल डायपोल केस. येस और नो? सो ती इनडायरेक्टली आयडियल डायपोलाची केस उलयता तो. सो हांगासर तो म्हणटा की जेन्ना हो पीसून तुमी p डॅश हाडला तेन्ना डिस्टन्स तुमचे y by 3 आसा. तुम्ही म्हाका एक सांगात हांगासर खंयची क्वॉन्टिटी तुम्ही वेरी केला. तुम्ही फक्त हे डिस्टन्स r आशिल्ले ते वेरी केला. येस और नो? हियर ओनली r इज वेरीड. येस और नो? r इज वेरीड. Are we varying your charge? Are we varying your this value? Are we changing? हो चार्ज वेरी केला इन द सेन्स हो चार्जाचो व्हॅल्यू चेंज करूंक ना आमी. चार्जाचो व्हॅल्यू तसोच दवरला. चार्ज वेरी म्हटल्यार चार्जाचे डिस्टन्स वेरी केला आमी. कळ्ळें ना? म्हटल्यार आमी ओनली r तो व्हॅल्यू आसा न्ही तो वेरी केला. यू अंडरस्टँडिंग व्हॉट आय एम सेइंग? पयलीं तो y आशिल्लो आतां तो वेरी करून y by 3 केला. म्हटल्यार आमी चार्जाचो व्हॅल्यू चेंज करूंक ना. आमी डायपोलाचे हे चार्जीस आसात ते चेंज करूंक ना. म्हटल्यार डायपोलमेंट सेम आसतलो, चार्जूय सेम आसतलो. k इज इटसेल्फ अ कॉन्स्टंट 9 × 10⁹. सो व्हॉट इज चेंजिंग? दिस इंस्टेड ऑफ r, दिस फॉर्म्युला instead of r, okay, your r is now changing to here only r dash will be equal to your y by 3. Understood what I'm saying? So knew that distance which is there. Okay, so first it was here OP is a cube, so that was minus k p q upon y cube. Yes or no? So now your this distance will be OP dash. Understood? So आता force किती आतलो सांग पळय. Therefore force will be equal to F dash which is equals to q minus k p upon r cubeचो dash. Okay, r cubeचो और r डॅशाचो क्यूब और OP डॅशाचो क्यूब बरोवया. OP डॅशाचो क्यूब कळटा काय ते? दिस फॉर्मुला इज फॉर इक्वेटोरियल लाइन. प्लीज सी द इक्वेटोरियल लाइन फॉर्मुला. ओके, सो इट इज minus kp by r cube where r is the distance from the center to that particular point. Okay, and it's an ideal dipole case. This is the ideal case. This is the ideal case. Similarly for in this case this is the ideal case. The questions mostly comes on ideal case only, so don't worry. Okay, so ideal case सारखी याद दवरा. Okay, so हांगासर एक काम करा. OP च्या y by 3 घालात कितें येतलें आन्सर? minus k p q upon y by 3 so cube. So what you'll get the answer as, so 3 cube will come on top, so minus means 27 it will become minus k p q upon because 3 cube is 27, no, so it is divided in the denominator, so it will go on the this will go on the numerator. So 3 cube is 27 upon y cube. And what is the meaning of this? हो तुमचो कितें आलो? हो तुमचो आलो f. Yes or no? So this is your f. So answer will be 27 times f is the answer. So answer is option A. Understood? So option A is the answer. होता काय ते? सो व्हेरी सिंपल क्वेश्चन आलेलो. तुमचो इक्वेटोरियल पॉयंट दवरलेलो आनी तुमकां सांगला की तेचे डिस्टन्स तुम्ही चेंज केला. पयलीं y आशिल्ले आतां y by 3. सो हाच्या जाग्यार पयलीं y घेयात आणि सदांच याद दवरा. तुमकां सांगला केन्नाय फोर्साचो क्वेश्चन येऊ काय फरक पडना. F इज इक्वल टू क्यू हो आमचो फॉर्म्युला आसता. आमी इलेक्ट्रीक फिल्डाकय शिकलेले आसा. सो फक्त जो इलेक्ट्रीक फील्ड आसता तो त्या पॉयंटार सारको पळय आणि आयडियल डायपोलाचेच चडशे कंडिशन दिता. सो डोंट वरी गेटिंग दिस पॉयंट न्हू. सो हांगासर हो आयडियल डायपोलाची केस आसा. सो y by 3 घाल आणि डायरेक्टली तुमचे मागीर आन्सर येतले अशें. गेटिंग दिस पॉयंट. दिस इज अ न्यू केस. दिस इज द फायनल केस. सो आय जस्ट ॲड ओवर फायनल अँड दिस आय ॲड ओवर इनिशियल. ओके, सो आता एक काम करा. आता मी नेक्स्ट क्वेश्चन पळोवया. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पळोवया. ओके, चला नेक्स्ट क्वेश्चन आता आमी सॉल्व करूया.
ओके हो तुम्ही पळोवं नाका हेवटेंतलो क्वेश्चन ओके पीपल जस्ट सी दीस पार्ट ओके हेवटेंतलो इतलोच क्वेश्चन पळयात ओके एंड दिस अ व्हेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ओके सो डोंट लुक एट दिस पर्टिकुलर पार्ट ओके फायन सो ओके चला लेट्स स्टार्ट देन ओके सो हे आमी स्टार्ट करूया आता टू आयडियल इलेक्ट्रिक डायपोल्स A and B okay having their dipole moment P1 and P2 okay respectively are placed on a plane with their centers O as shown in the figure okay हे आता सॉल्व करूया सो हांव मातसो बोर्ड रब करता ओके हो क्वेश्चन वाचो मी तितले मेरेन बेगीन बेगीन वाचा ओके बेगीन क्वेश्चन वाचा ओके वाचो हो क्वेश्चन ओके हांव क्वेश्चन आता टू आयडियल इलेक्ट्रिक डायपोल्स A and B दोन डायपोल आसा A आनी B हो पळय हो एक Aचो डायपोल आसा हांगासान दाखयलेलो आसा पळय आतां हांगासर बोर्डार तुमकां ड्रॉ करून दाखयता सो दोन डायपोल आसा म्हणटा तो असो A आसा एक डायपोल असो हांगासर हेचो आसा नेगेटिव्ह चार्ज ओके सो आय ड्रॉ विथ अ रेड पेन ओके सो हांगासर आसा तुमचो नेगेटिव्ह चार्ज येस और नो ह्या इतल्याच क्वेश्चनाक पळय हांगासर पे नाका ओके सो डोंट लुक ओवर देर ओके अदरवायज इफ यू वॉन्ट आय पुट सम पेपर ओवर देर ओके हांव एक मातसो पेपर लायता थिंगासर so that people don't see over there okay read the question quickly okay wait I'll just put one paper over there so that it doesn't distract you okay करा fast करा begin okay question वाचा आणि begin करत पोया so question कितें म्हणटा there are two dipoles A and B right this question came for 2021 previous question if you have seen in the video where I've solved that question came in the 2019 yes or no so question 2021 आयला ओके और 2021 आयला ओके चला हो क्वेश्चन सॉल्व करूया आमी आतां टू आयडियल इलेक्ट्रिक डायपोल्स A and B having dipole moment P1 and P2 ओके सो दोन डायपोल्स आसा ओके दोन अशे डायपोल आसा ओके दोन अशे डायपोल आसा जेंचे डायपोल मोमेंट्स आसा ओके A and B आसा having their dipole moments P1 and P2 respectively ओके म्हटल्यार इन शॉर्ट A आणि B आसा न्ही म्हटल्यार हो A डायपोल सी दिस वन इज having dipole moment P1 ओके लिसन टू दिस वेरी केअरफुली आणि हो दुसरो डायपोल आसा हो दुसरो असो डायपोल आसा सॉरी ओके हो दुसरो असो डायपोल आसा जेचे डायपोल मोमेंट आसा P2 येस नो सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लुक एट दिस ओके सो आसा P1 ओके आणि अशें आसा एक P2 मीन्स इनडायरेक्टली तो दोगूय ते परपेंडिक्युलर आसा तुमी जर सपोज सायडीचे पळयशात ओके हॅव द डायपोल मोमेंट्स P1 and P2 and so that dipole moment is also from negative to positive no yes or no dipole moment is always from negative to positive I already taught people this thing so this is the P1 direction this will be the P2 direction getting this point yes people understood this people understood very good okay having dipole moment P1 and P2 respectively are placed on a plane with their centers O okay are placed on a plane so center दोघांचा असा आन्सर O okay fine centers O as shown in the figure fine at point C on the axis of dipole A at point C on the axis of A म्हटल्यार A पॉइंट आसा न्ही तेच्या एक्सिस लायनीर असो म्हटल्यार हांगासर तुमकां पॉइंट C तेंच्यानी दाखयलेलो आसा at point C on the axis of dipole A the resultant electric field is making angle of 37 degrees with the axis तो म्हणटा कितें खबर आसा आतां ह्या पॉइंटार C आसा न्ही सो लेट्स टेक सम पॉइंट C ओवर हियर ओके ह्या पॉइंटार जे रिजल्टंट इलेक्ट्रिक फील्ड आसा न्ही ते 37 डिग्री करता विथ द एक्सिस सो रिजल्टंट इलेक्ट्रिक फील्ड आता मेन पॉइंट म्हटल्यार हो रिजल्टंट वयर करतलो 37 का सकयल करतलो 37 ओके आमी ते पळोवया सो रिजल्टंट तो म्हणटा 37 असो करता नाल्यार असो तरी करतलो विथ रिस्पेक्ट टू this particular axis yes or no with the axis it is making 37 degrees celsius so we don't know not degree celsius okay so degrees okay so the thing is आमकां actually हांगासर खबर ना की वयर करतलो काय सकयल करतलो पळोवया पूण आमी भिवं नाका तुमी हांव तुमकां सगळें दाखयता ओके सॉल्व करपाक कशें तें ओके विथ द एक्सिस द रेशो ऑफ द डायपोल मोमेंट ऑफ A and B P1 by P2 इज डॅश P1 by P2 चो हो रेशो कितें आसतलो काय विचारलो ओके चला सो हे आमकां क्वेश्चन कळ्ळें आनी तेणें आमकां सांगलेलें आसा sin 37 डिग्रीज इज 3/5 तेणें हें दिलेलें आसा की sin 37 डिग्रीज आतां हे sin 37 डिग्रीज 3/5 जेंकां याद येना न्हू तेंकां हांव मागीर एक ट्रीक सांगता कशें याद दवरप ओके सो तुमी टेन्शन घेनाका तुमकां एक ट्रीक सांगता कित्याक केन्नाय नोट व्हॅल्यू तुमकां डायरेक्टच यूज करचो पडटा तुमकां तो खबर आसपाकूय जाय ओके सो तुमकां एक ट्रीक सांगता ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल हे पॉयंट आसा की आतां हो रिजल्टंट आसा न्ही लायक आय सेड दिस टायप ऑफ क्वेश्चन्स इन वीच देर इज नो मोर डेटा गिवन ऑलवेज थिंक दॅट दिस टायप ऑफ क्वेश्चन आर आयडियल डायपोल्स सदां असले आयडियल डायपोल्स घेवपाक जाय ओके बेसिकली जेन्ना डिस्टन्स बीन दितात न्ही आनी तेन्ना तुमकां लायक पर्टिक्युलर व्हॅल्यू जर सपोज नियर बाय आसा जाल्यार मागीर तो एक्चुअल डायपोल आसता ओके बट नॉर्मली इट्स एन आयडियल डायपोल मोस्ट क्वेश्चन 99% क्वेश्चन ऑलवेज कम्स ऑन आयडियल डायपोल सो डोंट वरी ओके आतां क्वेश्चनाक तो म्हणटा की रिजल्टंट आसा तो 37 डिग्रीज सांगता आतां तुमी म्हाका एक सांग 37 डिग्रीज तो वयर आसतलो का सकयल आसतलो चला आता आमी ह्या एका डायपोलाचो इफेक्ट घेऊया कित्याक तुमकां सांगलें इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी नो सो सगळ्यांचो इफेक्ट आमचो एड जाता हे काय ना सो तुमी म्हाका एक सांगा आतां हे आमी पुसता ओके हे हांव पुसता कित्याक म्हाका आतां कळपाक जाय की एक्झॅक्टली कसो आसतलो तो सो तुमी पळयात हो तुमी डायपोल ए पळयतात तुमी डायपोल ए
हो डायपोलाच्या एक्चुअल पॉयंटार रावलो न्ही, हो बरो क्वेश्चन आसा पळय, हो तुमचे कन्सेप्ट परत तुमकां फ्रेश करून दितलो सगळे. हो डायपोलाच्या एक्चुअल पॉयंटार आयलो न्ही पॉयंट, एक्चुअल पॉयंटार कितें जातलो म्हटल्यार हो पॉझिटिव्ह ह्या म्हटल्यार ती अशी जाली न्ही केस पळयात सारकें समजून घेयात, मायनस जाली अशी आनी अशी जाली प्लस, रायट, अशी जाली प्लस आनी हो जालो तुमचो पॉयंट. सो हो एका रिपेल करता कितें तरी E1 आनी हो एका एट्रॅक्ट करता कितें तरी E2. सो रिजल्टंट असो वयता न्ही, ई रिजल्टंट, येस नो, येस, ई रिजल्टंट असो वयता. आतां जर तुमी हांगासर सारके पळयशात न्ही जाल्यार ह्या केसीन जी ई रिजल्टंट आसता, रायट, म्हटल्यार E1 मायनस एट्रॅक्ट करता तो E2 वरच्यान ई रिजल्टंट ते डायरेक्शन येता. पयला कित्याक हेचो इफेक्ट हो लागीं आसा न्ही चार्ज, म्हटल्यार हेचो इफेक्ट चड येता न्ही, हय काय ना पळयात, ई प्लस मायनसाचो रिजल्टंट ते डायरेक्शन वयतलो. कित्याक ते डायरेक्शनान, कित्याक हो पॉझिटिव्ह ताका खूब रिपेल करता, हो लागीं पळयलो खूब रिपेल करतलो पळयात, हो पॉझिटिव्ह टेन्शन दवरा हांगासर खूब रिपेल करता, चल लांब चल, आनी हो एका एट्रॅक्ट करता पूण लांब डिस्टन्स आसल्या मातशें एट्रॅक्शन कमी येता. सो रिजल्टंट ते डायरेक्शन गेलो न्ही, हय काय ना. सो म्हटल्यार ह्या P1 इलेक्ट्रीक फील्ड ह्या डायरेक्शन आसतलो, तेचो आमी कितें तरी E1 घेवया. आतां हेका P1 बरयशात चुकान, हे P1 बरयशात चुकीचे, ओके. इलेक्ट्रीक फील्ड ते E1 जातले ते इलेक्ट्रीक फील्ड, जशे हेचे कशे इलेक्ट्रीक फील्ड हांगासर कशें जाता ER, येस नो, ER जाता. सो थिंगासर मी P बरयनात ना, इलेक्ट्रीक फील्डाक P बरयनात ना, इलेक्ट्रीक फील्डाक E बरयतात ना, तुमी रेशो म्हणून डायरेक्ट P म्हणून बरयतात, ओके. आनी कितें रॉंग आन्सर काडचा लास्टाक, ओके. सो आतां पळय आतां हो E1 जातलो म्हटल्यार हो एक्चुअल लायनीचेर आसले कारणान हो एच्या एक्चुअल लायनीचेर आसा, दिस वन एक्चुअल लायन ऑफ ए, ओके. सो E1 आसा तो एच्या एक्चुअल लायनीर आसा म्हणून ताका तेणें रिपेल केलो, ओके. वॉट अबाउट धीस वन, हो कितें करतलो आसा पळया, ओके. हे तुमकां कळलें, हो हेच्या खातीर असो आलो, ओके, +1 कुलम. हो ताका कितें करतलो ह्या पॉयंटार, हेचो इफेक्ट आमी घेतलो, इवन एच्या एक्चुअल लायनीर म्हणून असो आलो. हो कितें करतलो, हेच्या तो इक्वेटोरियल लायनीर आसा न्ही, सो हो कितें करतलो, हो एका हांगासर असो रिपेल करतलो पळयात, हो एका असो रिपेल चार्ज करता, हो एका चार्ज असो एट्रॅक्ट करता, रायट. सो म्हटल्यार रिजल्टंट अशें वयतलें न्हू, हय काय ना, रिजल्टंट अशें वयतलें. सदांच याद दवरा इक्वेटोरियल केसीन नेगेटिव्ह म्हटल्यार डायपोल मोमेंटाचे ओपोजीट इलेक्ट्रीक फील्ड आसता पळय. इक्वेटोरियल केसीन डायपोल मोमेंटाचे ओपोजीट इलेक्ट्रीक फील्ड आसता, कित्याक हो एका रिपेल करता, हो एका एट्रॅक्ट करता, सो रिजल्टंट येता पळय, डायपोल मोमेंट अशें आसा, रिजल्टंट आसा पळयला, ओके. सो बेसिकली हांगासर जर तुमी पळयशात जाल्यार हेचो रिजल्टंट E2 असो जातलो, बिकॉज इक्वेटोरियल केसीन हे जातले इक्वेटोरियल लायन ऑफ B जाले, कळ्ळें तुमकां. सो हो बीच्या इक्वेटोरियल लायन आसा पळयात, हेंका पळयनाका, हो असो परपेंडिक्युलर दिसता न्हय हेच्या, म्हटल्यार असो परपेंडिक्युलर दिसता, कळ्ळें तुमकां कितें तें, ओके. सो हो डायपोलाच्या हो इक्वेटोरियल पॉयंटार आसा, ओके. म्हटल्यार रिजल्टंट को जातलो तो कितें म्हणटा सांग पळया, हेंचो दोगांचो डायपोलांच्या जो रिजल्टंट येता ह्या पॉयंटार तो येता असो म्हणटा, पळयात समजून घ्या, तो म्हणटा तो असो येता, समजता तुमकां हांव कितें म्हणटा तो. सो जो रिजल्टंट येता न्ही तो म्हणटा असो येता. सो जो रिजल्टंट आसा तो म्हणटा इज मेकिंग 37 डिग्रीज विथ द एक्सिस, ओके. द रिजल्टंट इलेक्ट्रीक फील्ड इज टॉकिंग अबाउट, द रिजल्टंट इलेक्ट्रीक फील्ड तो डायपोल मोमेंटाचे उलयना ना, रिजल्टंट दोगांच्या तो इलेक्ट्रीक फील्डाचे उलयता, समजून घ्या, तो इलेक्ट्रीक फील्डाचे उलयता, कळटा कितें म्हणटा तें, ओके. सो आतां तो म्हणटा जर इलेक्ट्रीक फील्ड सपोज एंगल करता 37 डिग्रीज आनी तेणें तुमकां बरें दिलेलें आसा पळय, sin 37 इज 3/5, म्हटल्यार हो जर सपोज ओपोजीट आसा 3 जाल्यार हो एडजस्ट हायपोटेन्यूज जातलो 5, म्हटल्यार हो जातलो 4, पायथागोरस ट्रिप्लेट्स आनी हो जातलो 4, येस नो. सो बेसिकली तो तुमकां कितें म्हणटा सांग पळया की आतां तो तुमकां विचारता जाल्यार P1 आनी P2 चो आन्सर कितें जातलो काय विचारता. सो व्हेरी सिंपल न्ही, सो हे सारकें इजी जालेलें आसा. तुमकां इलेक्ट्रीक फील्ड E1 कितें जातलें तुमचें सांग पळया, इलेक्ट्रीक फील्ड E1 दिस इज ऑन इट्स एक्चुअल लायन, एक्चुअल. सो एक्चुअलाचे हे डिस्टन्स R घ्या, इलेक्ट्रीक फील्डाचे E1 कितें जातलें सांग, E1 इलेक्ट्रीक फील्ड इट विल बी 2kp अपॉन r³ न्ही, हय काय ना, 2kp अपॉन r³ जातलें न्ही ऑन एक्चुअल लायन, येस नो, 2kp अपॉन r³ जातलें. एक्चुअल लायनाचे सदांच इलेक्ट्रीक फील्ड आयडियल डायपोलाक 2kp अपॉन r³ आसता. आतां 2k, ओके, आय हॅव ऑलरेडी टेकन k हियर, रायट, ओके, दिस इज द k, ओके. सो 2kp अपॉन r³, ओके, मीन्स इनडायरेक्टली k मीन्स 1/4πε0, ओके. सो 2kp अपॉन r, हांगासर हांवें k बरयलो, ओके, बाय मिस्टेकली, सॉरी, ओके, आय अंडरस्टूड, ओके फायन. सो 2kp अपॉन r³, सो हांगासर जातलो 2kp, k मीन्स 1/4πε0, कळ्ळें तुमकां कितें तें. सो ह्यातले 2kp आनी पळयात डायरेक्शन डायपोलाचे आसता तेच रिजल्टंट आसता पळयात, म्हणून दोगांयची सायन पॉझिटिव्ह कशी पळय, हेची पॉझिटिव्ह तशी हेची पॉझिटिव्ह पळयात, ओके. आतां म्हाका एक सांग, इक्वेटोरियल कितें आसता, इक्वेटोरियल कितें आसता, हेचे डायरेक्शन सकयल आसा, हेचे रिजल्टंट वयर आसा, म्हटल्यार मायनस सायन तर येवपाक जाय, हय काय ना. सो म्हटल्यार -kp अपॉन r³ जातले हेचे 2 येता, ह्या 2 विसरो नाका, हो 2 तुमची गेम करतलो नाल्यार, याद दवरा, हो 2 तुमची गेम करतलो, तुमी आन्सर रॉंग काडटले नाल्यार 2 तो घेवंक ना जाल्यार, ओके. तो 2 सारको पळयात, तो 2kp अपॉन r³ आसा, गेटिंग दिस पॉयंट, या, ओके. कॅन यू फायंड द आन्सर ना, ओके. दिस यू गॉट एज E2, ओके. सो E2 मातशें अशें बरयता,
E2 is equal to minus KP upon R cube. Yes or no? Yes. Okay. आणि हे आले E2 आणि हे आले E1. सो आता आम्ही एक काम करूया, तो म्हणता P1 आणि P2 चा रेशो फाइंड करा. सो हो P1 आणि हो P1 झालो की R तर डिस्टन्स सेम असा. सो हेचो झालो P1 R डिस्टन्स दोगांयका सेम कित्याक हेच्या कडल्यान सेंटराचे डिस्टन्स R आसा आणि हेच्या हांगासर डिस्टन्स R आसा. कित्याक सेंटरासून डिस्टन्स येता सदांच हे डिस्टन्स असता ते R असता, याद दवरा. येस नो, सेंटरासून डिस्टन्स R आसा. सो दोगांयचे सेंटरासून डिस्टन्स Rच घेतले. सो हेचे सेंटर हे जाले आणि हेचो सेंटर होच झालो. सो R सेम असा. एकट्याचो P1 म्हटल्यार म्हणजे एकट्याचो P1 झालो, दुसऱ्याचो असा P2 म्हणा, हेचो घाला P2. कोता कशें ते कळटा? सो हे व्हेरी सिंपल आसा. हे जालें P2. अंडरस्टूड? ओके, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. आता एक काम करा, आता कितें करा खबर आसा, तेणे तुमकां रेशो दिसलो P1 बाय P2 चो न्ही. सो हे दोगूय डिवायड करात आणि आता हो tan θ कसो करून घेयात. पळयात, सी दिस इज युअर E1, राइट? दिस इज युअर E1 and this is your E2. Vectors they are. Vectors you can parallelly shift them. Okay, vectors you can parallelly shift them. So this will become E2, that is how much? Minus Kp2 by R cube. And this is E1, that is 2Kp by P1 by R cube. Getting this point? And this is your sine 37 degrees. They have given to you already 37. So this will become 3. This will become 5, and this obviously becomes 4, no, because Pythagoras triplets needed. Well, hypotenuse square equal to side 1 square plus side 2 square करून पायात answer is 4 येतलो. Okay. Okay. So can you find what is the answer now? Okay. Directly use tan 37 degrees. So tan 37 किती जातले सांग पळोवया. tan 37 will be opposite, that is your E2 upon adjacent E1. No. We are just interested in P2 by P1's magnitude. They have not given arrow on top of them. So don't take this negative sign. So आम्ही आता फक्त magnitude find करूया. कळले? आम्ही फक्त आता मॅग्निट्यूड फाइंड करूया. हेच्या वयर एरो घालूंक ना तेंच्यांनी असो P1 आणि P2 चो असो एरो घालूंक ना न्हू, म्हटल्यार तांकां डायरेक्शन अशी मॅटर करिना. डायरेक्शन केलें जाल्यार ही मायनस सायन येतली आसली. कळ्ळें आमकां? ओके, चला पयलीं नाल्यार हितून करुया वेक्टरांनी, मागीर लास्टाक मॅग्निट्यूड करूया, कित्याक मागीर तुमच्या भुरग्यांचे थोडेंशें कन्फ्युजन आसतलें, तांकां मागीर म्हाका क्लियर करपाक मेळटलें. ओके, E2 चो आन्सर कितें येतलो? मायनस Kp2 अपॉन R क्यूब. ओके, व्हेरी गुड. आणि E1 चो आन्सर 2Kp1 अपॉन R क्यूब, राइट? So R cube cancel, K cancel. Okay, so what answer? tan 37, 3/4. So 3/4 is equal to, therefore 3/4 is equal to minus P2 by P1. Okay, very good. So आणि हो 2 आसा, हो 2 इचरो ना. पळयात, ऑर्डर तुम्ही 2 घालूंक नासलो जाल्यार आन्सर 3/4 येतलेले और 4/3 येतलेले. तो ऑप्शन दितलेले 4/3. So if you don't put this 2, then you write the answer as opposite, हे उलटे करतले आणि 4/3 बरयतले. पहिले तुम्ही किती केला ते? ओके, सो हो 2 इम्पॉर्टन्स तुमकां आता कळलो. व्हेरी गुड. सो 2 2 कॅन्सल. सो आता हे उलटे करात, कित्याक तेणें P2 बाय P1 विचारूंक ना. P2 बाय P1 विचारना, P1 बाय P2 विचारला न्हू. P1 बाय P2 विचारला. सो हे उलटे करा. सो कितें जातलें आन्सर? सो P1 बाय P2 विल बी इक्वल टू, दोनाय सायडीन उलटे करताना दोनाय सायडीन उलटे करपाय. सो 2/3. सो minus 2/3 इज आन्सर. बट ही इज नॉट आस्किंग यू विथ रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन. He is just asking you the magnitude. So, magnitude घ्या, मायनसाची व्हॅल्यू वयतली. सो आन्सर इज 2/3. कळ्ळें आमकां? सो P1 बाय P2 येतलो आन्सर 2/3. सो वॉट इज द आन्सर? आन्सर इज सी ऑप्शन. अंडरस्टूड दिस पॉइंट? कळ्ळें आमकां काय ते? बरें आसा न्ही क्वेश्चन? सो बेसिकली हांगासर तुमकां एक्शन आनी इक्वेटोरियलाची फॉर्मुला खबर आसपाक जाय. ओके, सो इट वॉज अ व्हेरी गुड क्वेश्चन, राइट? नो, इट केम इन युअर 2021 मेन्स. ओके, सो एक बरो क्वेश्चन आसलो जो मेन्साक. आनी जे भुरगे हो 2 विचारता, जे भुरगे हो 2 व्हॅल्यू दिना, हेका इम्पॉर्टन्स दिना. सेकंड थिंग, इलेक्ट्रीक फील्ड म्हटला. सो डायपोल मोमेंट डायरेक्ट बरयशात. थोड्या भुरग्यांची वायट संवय आसता, डायरेक्टली डायपोल मोमेंटाचो एंगल घेतले. ओके, पूण ते डायपोल मोमेंटाचो एंगल तेन्ना म्हटल्यार हो आसा न्ही, केन्ना केन्ना तो हो P2 म्हणून बरयतले आनी हो P1 म्हणून बरयतले. तशें बी बरें नाका. तेणें इलेक्ट्रीक फील्ड म्हटला पळय, द रिजल्टंट इलेक्ट्रीक फील्ड म्हटल्यार इलेक्ट्रीक फील्ड एंगल करता म्हणटा तो. कळ्ळें आमकां कितें तें? ओके, तुमकां कळ्ळें आतां. ओके, सो व्हेरी गुड. ओके, सो तुमी म्हटलें सर ती ट्रीक खंयची? हे केन्ना आमकां याद दवरचें पडटा, केन्ना आमकां ती व्हॅल्यू दिना. सो आमकां एक ट्रीक सांगता पळय. टोटल एंगल कितलो आसता? 90 न्हू, काय ना. सो 37 प्लस 53 तूं एड करशात कितलो जातलो? कित्याक 37 हो जाय जाल्यार हो जातलो 53, याद दवर. ओके, हो जातलो 53. सो तूं म्हटलें सर हो 90 जातलो मरे. ओके, सो तुमी कितें करप खबर आतां? हे 4 आणि 3, सो हे तुमी 7 डिवायड करायका. हे 4 + 3. So if I divide 90 by 7, so you'll get 7 1 is 7, okay, and you'll get 7 2 is 14, right? And 7 8 is so 12.8 something you'll get. Okay, 56 something. Okay, so it's 12.8 you're getting, right? So if I approximately multiply this by 3, what you'll get? So 12.8 into 3, if I do, what you'll get? So 12 3 is 36. So approximately you're getting somewhere around 36, and 8 is 24. So somewhere around you'll get 37 degrees, around 37 degrees. And if I do this same value 12.8 into 4, then 12 4s are 48, and 8 4s are
मीन्स ऑलमोस्ट विल गेट अराउंड समवेअर अराउंड 52 to 53 डिग्रीज. कळ्ळें तुमकां? सो याद दवरा की 37 डिग्री इज अ स्मॉल डिग्री नो, एंड 53 डिग्री इज लार्जर डिग्री नो. सो इफ आय लुक एट दिस, इट विल बी समथिंग लायक दिस नो. This is 37 degree and this is 57 degree, 53 degree. कोता कितें म्हणटा तो? हियरली 37 डिग्री, हियरली 53. सो 53 एंगल खूब खाता न्हू. एंगल खूब खाता म्हणल्यार तोंडा फुडें डिस्टन्सय चड आसपाक जाय न्हू. हय काय ना, एंगल खूब खाता पळय, खूब खाल्लो एंगल म्हणल्यार डिस्टन्सय खूब लांब न्हू. आनी हो 37 म्हणल्यार कमी खाता, म्हणल्यार हो 3 जातलो आनी हो तुमचो 4 जातलो. कळ्ळें तुमकां ट्रीक कळ्ळी ती? केन्ना ना व्हॅल्यू दिवंक नाल्यार तुमी डायरेक्टली अशें करपाक तुमकां येवंक जाय की 37च्या तोंडा फुडलो डिस्टन्स 3 आसतलो, 53च्या तोंडा फुडलो 4 आसतलो. तोंडा फुडलो म्हटल्यार ओपोजीट. ओके, ओपोजीट असो, सायडीचो न्हू, एडजस्टंट, ओपोजीट. ओके, कळ्ळें? डन. ओके फायन, डन. ओके, व्हेरी गुड. सो हो 53चो 4, 37चो 3. ओके, कळ्ळें तुमकां काय तें? ओके, सो आय होप पीपल अंडरस्टूड द कन्सेप्ट. बट ओके, सो याद दवरा की एक्सेलाच्या अलॉंग आसता, इक्वेटोरियलाच्या परपेंडिक्युलर आसता. ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. चला नेक्स्ट क्वेश्चन वाचया. ओके, आय होप पीपल आर एन्जॉयिंग. अरे या पुढे रिपीट रायट. ओके, चला आता नेक्स्ट करूया आमी. ओके, कित्याक आमकां डिस्ट्रॅक्शन जावपा येना म्हणून तो मुद्दम हें केल्लो, हायड केल्लो. ओके, चला आता नेक्स्ट क्वेश्चन करूया आमी. नेक्स्ट क्वेश्चन तुमकां आवडटली. ओके, सो लेट्स सॉल्व दिस नेक्स्ट क्वेश्चन. चला नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करूया. मजा येता रायट? तुमचे कन्सेप्ट्स पळय, हांवें जे कितें शिकयला ते सगळे कन्सेप्ट्स हांव यूज करता पळय ऑपोजिट. ओके ओके, चला हो नेक्स्ट क्वेश्चन आमी सॉल्व करूया. ओके, हो नेक्स्ट क्वेश्चन आमी सॉल्व करूया. ओके, हो क्वेश्चन वाचा पळया मातसो. हो क्वेश्चन वाचा, हांव तितल्याचो बोर्ड रब करता. ओके, हो क्वेश्चन वाचा. ओके, क्वेश्चन वाचा, हो बोर्ड रब करता. हो येयला 2020च्या मेन्सा, फाटलो 2021च्या येयलो पयला हो क्वेश्चन. बरो आसा न्ही? थोडे भुरगे एक्चुअली काडून 2/3, थोडे 4/3, थोडे कितेंय बरयता आपल्याक जाय तशें. ओके, आन्सर. सो तशी काडप नासता, सदांच फॉर्मुलाक रिलेट करात, कन्सेप्ट रिलेट करात. कळ्ळें तुमकां? क्वेश्चनाचे हे फॉर्मुला आसता पळय थिंगा. ओके, लेट्स गो टू दिस नेक्स्ट कन्सेप्ट. द कन्सेप्ट सेज एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ मोमेंट p इज इक्वल टू -i प्लस -3j प्लस 2k. ओके, एक डायपोल आसा, म्हटल्यार एक प्लस आसा आनी एक मायनस आसा. येस और नो? डायपोल म्हटल्यार प्लस मायनस सोमते तकलेन येवपा जाय आनी चड चिंतपा जायना. ओके, व्हेरी गुड. एक डायपोल आसा जेचे डायपोल मोमेंट आसा. सो डायपोल मोमेंट नेगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह आसतलें. ओके, इट्स इन 3D. आय जे के आसा न्ही, -i -3j प्लस 2k. 3Dन आसा हो कसो तरी 3Dन आसा. सो चला आमी एका 3Dन काडया. ओके, आतां म्हटलें सर तुका 3Dन तेचें डायरेक्शन कशें कळटलें? हांव एप्रॉक्सिमेट धरता. 3Dन खंय तरी असो एक डायपोल आसा, जसो की फॉर एक्झाम्पल तेचो आय एक्सीस म्हटल्यार हो आय रायट. सो हेचे +1, तेचे आयाच्या लेफ्टान -1 आसतलें, म्हटल्यार -1 हा पॉयंट जालो. -3 जेच्या पॉयंटार -3 आसलें खंय. ओके, -3 सकयल आसतलें रायट. -3. ओके, म्हटल्यार हो आलो तुजो हांगासर 2 पॉयंट आनी +2k म्हटल्यार तो असो खंय तरी पॉयंट आसलो. म्हटल्यार फॉर एक्झाम्पल तो बेजिकली हांगासर असो डायपोल आसतलो, ह्या डायरेक्शनान असो गेटिंग दिस पॉयंट असो आसतलो. कळटा तुमकां कितें तें? सो हे आले अशें +2k. कळटा तुमकां? सो तो हांगासर ओरिजिनासून असो ह्या पॉयंटार असो डायपोल आसतलो. सो बेस्ट तो एप्रॉक्सिमेट एक डायपोल काडटा असो. ओके, सो हेचो डायपोल मोमेंट आसा कितें -i -3j. आनी तुका इलेक्ट्रीक फील्ड शिकयला कशें वेक्टराक बी पळोवप आसतलें. सो तुमकां एक्चुअली आतां सारकें कळपाक जाय. ओके, सो डायपोल तेचें डायरेक्शन आसा -i -3j प्लस 2k इंटू 10⁻29. ओके, सो तेचो वॅल्यू आसा इंटू 10⁻29 कुलोमीटर रायट. येस, कुलोमीटर. इट्स एट द ओरिजिनाचेर आसा. ओके, ओरिजिनाचेर असो आसा. व्हेरी गुड. आनी तेचें डायरेक्शन तेका तुमकां दिलेलें आसा अशें. हांवें तुमकां काडून एप्रॉक्सिमेट दाखयलें, काय बरें दाखयलां पळय. ओके, सो जेंकां एक्चुअली खबर नासता न्ही तेंकां सुद्दां कळटलें की बाबा हो डायपोल असो आसा म्हणून. ओके, ही डॉट लायन -y आनी -x. ओके, तुमकां कळ्ळें. ओके, आतां आमी फुडें वचया. द इलेक्ट्रीक फील्ड ड्यू टू दीस डायपोल, ह्या डायपोला खातीर इलेक्ट्रीक फील्ड आसा न्ही एट अ डिस्टन्स 135. इलेक्ट्रीक फील्ड एट 135. सो 1 जालो हो, 3 जालो हो. ओके, लेट्स से हो 3 आसा. ओके, चड लांब नव्हता दिसता न्हू. हो 3 हो 3 घेवया. 3 आनी 5 म्हटल्यार हो 5. ओके, हो 5. ओके, हो 5 घेवया. ओके, सो इलेक्ट्रीक फील्ड एट दीस पॉयंट 135. सो 1 कितें जातलो 1 3 आनी हो 5 म्हटल्यार तो असो येतलो. सो बेजिकली तो असो भायल्या हेटीन येतलो पळय, असो ह्या वटेन असो. येस नो 135 विल बी समवेअर अराउंड हियर. सो दिस लुक्स टू लॉंग नो. सो आय जस्ट रेड्यूस द लेंथ ऑफ दिस. मातसो कमी करूया. ओके, आनी हेचें डायरेक्शनय मातशें कमी करूया की तो खूब लांब कसो दिसता न्हू. ओके, सो 1 जालो हांगासर, 3 जालो हांगासर आनी 5 म्हटल्यार तो असो ह्या वटेन आसतलो. सो मी तुमकां कळ्ळें कितें म्हणटा तें. 135 आसा न्ही. सो 1 x एक्सीस 1 आसा, y एक्सीस 3 आसा, z एक्सीस 5 आसा. मीन्स इन शॉर्ट 1 आनी 3चो पयलीं पॉयंट घ्या, सो असो येयलो आनी 5 असो.
मीन्स तो असो आसा असो. सो बेसिकली तेचे डायरेक्शन अशें आसतलें. ओके, सो आय ड्रॉ इट विथ अ ब्लू पेन. इट विल बी समवेअर लायक दीस, समवॉट लायक दीस. दीस इज युअर कितें तो आर वेक्टर. ओके, 1 3 5. कळटा कशें म्हणटा तो पळय, कळ्ळें तुमकां एक्स वाय झेड न्ही. सो एक्स जालो हो, एक्साचे जालो 1, वायचे जालो 1 2 3. सो हे दोनी जॉईन करात. सो हांगा पॉयंट जालो तो 1,3 हांगा पॉयंट जालो आनी 5 तेचो झेड म्हणत 1 2 3 4 5. सो तो असो आसा पळय, असो. कळ्ळें तुमकां. सो 1 आनी 3 मेळोन हो पॉयंट जालो. हो पळय, हो 1 2 3 4 5 म्हटल्यार हो ओरिजीन आसून असो गेलो. कळ्ळें. हय, तुमकां कळ्ळें हांव कितें म्हणटा. ओके, आतां कितें म्हणटा, नोट डेट आर डॉट पी इज इक्वल टू 0. ओके, तेणें तुमकां सांगलां की हो आर आनी पी जर तुमी डॉट प्रोडक्ट करशात म्हटल्यार इनडायरेक्टली तुमकां कितें सांगता, इनडायरेक्टली तुमकां सांगपाक शकता की हो परपेंडिक्युलर आसा. पळयात. ओके, बिकॉज इन मॅथ्स यू हॅव ऑलरेडी स्टडीड दॅट इफ युअर एनीथिंग that is if your a dot b is equal to 0, okay, in vectors people must have studied, or in 11th standard also there is some vector part. Put to be शिकवंक जाल्यार don't worry, maths तुमी शिकतले. a dot b आसता ते आसता ab cos theta, हे काय ना. so if your a dot b is 0, याचो मिनिंग कितें आसता, मीन्स इन केस a तुमचो 0 आसपाक जाय, b 0 आसपाक जाय जाल्यार थीटा तरी 90 आसपाक जाय. पूण a आनी b तर 0 दिसात ना, हे काय ना. सो बेसिकली इनडायरेक्टली तो अशें येयला पळय, p डॉट r or r डॉट p. सो व्हॅल्यू इक्वल टू r चो मॅग्निट्यूड जो 0 आसचो ना, p चो मॅग्निट्यूड तोय 0 आसचो ना, आनी कॉस जाल्यार आमचो थीटा तरी 0 आसपाक जाय न्ही, कित्याक हे तर 0 जायना आमचे. दीस कॅनॉट बी 0, दीस कॅनॉट बी 0. येस नो, म्हटल्यार थीटा हॅज टू बी 0. सो दीस थीटा हॅज टू बी 90 डिग्री. मागीर इनडायरेक्टली कितें तुमकां सांगलां की हो हेच्या परपेंडिक्युलर आसा. म्हटल्यार कसली टायप कंडिशन जाली ती, ही कंडिशन जाली तुमची इक्वेटोरियलाची. पळयात. ओके, अशें क्वेश्चन फ्रेमिंग करप आसता. काय बरी क्वेश्चन फ्रेम पळय गेलो. ओके, सो थोड्या वेळार हेचो वारोय लागचो ना. एक्चुअली तो कितें म्हणपाक सोदता तो. ओके, सो तो तुमकां सांगता की डायपोल मोमेंटाच्या हो डिस्टन्स आर आसा न्ही, तो तुमकां इनडायरेक्टली परपेंडिक्युलर आसा अशें ताणें तुमकां सांगलेलें आसा. पूण सांगतना वेक्टरांनी सांगलां, बट काय प्रॉब्लम ना, आमकां कळटा. ओके, गेटिंग दिस पॉयंट ऑफ दिस थीटा. आतां तूं म्हणलें सर तो पॅरलल आसलेले कशें आसलेले, जाल्यार अशें करप पळय. a क्रॉस b केन्नाय जर सपोज 0 आसा न्ही, a क्रॉस b, हेचो मिनिंग आसता वेक्टरान a क्रॉस b इज इक्वल टू ab cos थीटा, ab sin थीटा. ओके, ab sin थीटा, ab sin थीटा. सो हांगासर हो जर व्हॅल्यू जर 0 आसत आनी इंटू एक स्मॉल n वेक्टर आसता, युनिट वेक्टर, ताका डायरेक्शन दिवं, तुमकां मागीर कळटलें. ओके, a क्रॉस b जर सपोज 0 जाल्यार ab sin थीटा आसता 0. म्हटल्यार a जर सपोज 0 ना, b 0 ना, जाल्यार sin थीटा आसलो 0, आनी sin थीटा इज 0 मीन्स युअर थीटा हॅज टू बी 0 डिग्रीज. येस और नो, बिकॉज sin ऑफ 0 इज 0, or थीटा हॅज टू बी 180 डिग्रीज, or theta has to be 180 degrees, because sin 0 and sin pi is 0. Yes or no? Yes, that is the answer. Understood? So तुम्ही जर माझे जर सपोज ते फॉर्म्युला असतात आणि ते चार्ट काढलेले इथून पहिलेले असता. ओके, लेट मी सी इफ आय हॅव दॅट चार्ट हियर. ओके, जाल्यार तुम्ही पहिला असले की हांवें एक्चुअली ते फॉर्म्युला क्रॉस आणि डॉटाचे मातशे कितें तरी बरयलेले, हय काय ना. सो तुम्ही जर सपोज ते फॉर्म्युलाज पळयले जाल्यार हांगासर क्रॉस आणि डॉटाचे बद्दल हे पळय, a डॉट बी इक्वल टू ab cos थीटा आणि a क्रॉस b इक्वल टू ab sin थीटा. ह्या फॉर्म्युला बेस्ट तरी बरयलेले आसा, इम्पॉर्टंट मॅथ्स फॉर्म्युला आसा पळयला. ओके, सो त्या खातीर तुमकां याद दवर, पूण तुमकां मॅथ्स खबर आसपाक जाय, बेजीक मॅथ्स खबर आसपाक जाय. डोंट वरी, हेच्या वयर चडशी मॅथ्स विचारना रे, मातशी बेजीकूच मॅथ्स विचारता, रिलेटेड आसता ती, कित्याक तुमी मेन्स आनी एडवान्स करता न्हू, तुमकां मॅथ्स खबर आसपाक जाय. ओके, फॉर नीट एंड ऑल पीपल दे विल नॉट आस्क दिस टाइप ऑफ डीप क्वेश्चन्स, बट प्रेवियस क्वेश्चन दे that is, but your concepts will get clear, especially those NEET students who are listening to me right now. Okay, because the concepts are same for both right now. The NEET problems comes much easy compared to your mains and advanced. Okay, so आता मी सॉल्व करूया. आता तो म्हणता की the electric field due to this dipole at r I plus 3j plus 5k, इलेक्ट्रिक फील्ड असतले ह्या डायपोला खातीर, ह्या डायपोला खातीर इलेक्ट्रिक फील्ड असतले ह्या पॉइंटार ते कितें असतले काय विचारता. ते ह्या डायपोला खातीर इलेक्ट्रिक फील्ड कितें असतले काय विचारला. ओके, इट्स पॅरलल टू वॉट, ते पॅरलल टू कोणाक असतले. सो तुम्ही जर पळयशात जाल्यार हे सदांच डायपोल मोमेंटाच्या अगेन्स्ट असता न्ही इलेक्ट्रिक फील्ड, हय काय ना. सो डायपोल मोमेंट जर तुमचे अशें आसा पळयात, नेगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह अशें आसा डायपोल मोमेंट, जाल्यार नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हेच्या ऑपोजीट आसता न्ही डायरेक्शनान, हय काय ना. म्हटल्यार इनडायरेक्टली हांगासर तुमचे आन्सर येवपाक जाय ह्या सायडींचे उलटे, ह्या सायडीचे उलटे आसपाक जाय डायरेक्शन. येस और नो, हय काय ना. डायरेक्शन हेचो रेशो आसपाक जाय कितें ना कितें तरी, बिकॉज इफ यू टेक द ई रिजल्टंट यू विल गेट मायनस kp अपॉन r क्यूब नो. Yes or no? Because I'm assuming it's an ideal dipole. Okay, it doesn't matter if it is ideal or not. Because finally the point is that he's asking the direction is parallel to what? So your E resultant, okay, so assume that this is a constant. Assume that this is also a constant because your R distance will be the same. So if you just look at the direction, in terms of direction, it's parallel to means in terms of direction he's asking. So if you see properly, then this direction will be negative of this P direction. Yes or no? It is negative of P. That means answer will be obviously हेचे उलटे आसपाक जाय with respect to sign. That is the first very important thing. So yeah, हांगासर
हांगासर देरफोर ही रिजल्टंटाची जी डायरेक्शन आसतली विल बी पॅरलल टू ओके नेगेटिव्ह ऑफ युअर मायनस पी कळटा तुमकां सो पीचे डायरेक्शन कितें आसा सांग पीचो वॅल्यू कितें आसा -1 -3j + 2k सो हेचे आन्सर येतले हेचे ओपोजीट सो I + 3j - 2k हे तुमचे आन्सर येतले कळटा तुमकां हांव कितें म्हणटा तो सो हेचे आन्सर अशें येवपाक जाय पॅरलल टू आतां हेच्या वांगडा कितेंय नंबर मल्टिप्लाय आसूं शकता अशें कांय ना कित्याक तुजो कितें k नंबर हांव घालता विच इज मल्टिप्लिकेशन वॅल्यू मल्टिप्लिकेशन स्केलर ओके स्केलर बट पॉझिटिव्ह आय एम पुटिंग बिकॉज आय ऑलरेडी टेकन द सायन ओके सो -kp ओके कळटा तुमकां सो k कितें आसूं शकता 2 मल्टिप्लाय जावंक शकता जाल्यार मल्टिप्लाय जाल्यार तिगांयका 2 मल्टिप्लाय आसतलो 3 जाल्यार तिगांयका 3 मल्टिप्लाय आसतलो 4 जाल्यार तिगांयका 4 मल्टिप्लाय आसतलो गेटिंग दिस पॉयंट सो अशें आसलें सो आतां हे आन्सर पळयात सो तेजे आन्सर कितें जातले I + 3j चे -2k चे मल्टिपल सो सगळे ऑप्शन I 3j 2k दिले आसा प्लस प्लस मायनस प्लस प्लस मायनस सो आन्सर इज सी ऑप्शन कळटा तुमकां काय ते आन्सर इज सी ऑप्शन ओले आतां तूं म्हटलें सर सपोज हेचे आन्सर जर थिंगासर ऑप्शनान अशें दिल्लेले 2I 6j -4k जाल्यार दोनूय ऑप्शन जातलेले हो ऑप्शन करेक्ट आनी हो ऑप्शन करेक्ट गेटिंग दिस पॉयंट बिकॉज इट इज एंटी पॅरलल एंड एंटी पॅरलल तुमचे अशें जातले म्हटल्यार हेचे एंटी पॅरलल म्हणटा ओके पूण कितें विचारला पॅरलल टू कोणाक म्हटल्यार तो क्वेश्चन कितें विचारता तो कळ्ळो तुमकां हो रिजल्टंट पॅरलल कोणाक आसा पॅरलल कोणाक आसा काय विचारता ओके आनी हांव तुमकां सांगता की हो रिजल्टंट पॅरलल आसा हो रिजल्टंट पॅरलल हेच्या उलटो आसतलो म्हटल्यार हेचे एंटी पॅरलल आसतलो असो वता कितें ते हय तुमकां कळ्ळें ओके व्हेरी गुड तुमकां ही कन्सेप्ट कळ्ळी सो तुमकां कळ्ळें कित्याक मायनसान तुजो आन्सर मल्टिप्लाय करपाक जाय ओके आनी इफ यू वॉन्ट यू कॅन मल्टिप्लाय सम स्केलर बिकॉज दॅट आन्सर विल बी ऑल्सो करेक्ट ओके सो इन केस इफ दे मल्टिप्लायड सम 2 3 4 k will be 1 2 3 4 like this okay getting this point okay fine तुमकां कळ्ळें कितें म्हणटा तो ओके getting this point okay very good so answer is this answer this came in mains 2020 in the year mains 2020 okay let's go to the next question now let's go to the next question पूण तुमची कन्सेप्ट क्लियर जाता रायट ओके सो आमी आतां हेचेर सगळे क्वेश्चन सॉल्व करया Okay, let's go to the next question now. Next question आमी वचया. Okay, बरीशी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आसा नेक्स्ट क्वेश्चन ओके डोंट वरी हे ह्या सेशनीचे लास्ट क्वेश्चन मागीर नेक्स्ट सेशनीक टॉप घेवया पोटेंशियल एनर्जीचे क्वेश्चन घेवया ओके डोंट वरी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आसा डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस प्लेस ऑन द वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलॅटरल ट्रायंगल एज शोन इन द फिगर ओके ह्या फिगरान ओके मातशें बोर्ड पुसता ओके क्वेश्चन वाचनी म्हाका एक सांग हेचे आन्सर कशें करतले आमी क्वेश्चन वाचनी म्हाका हेचे आन्सर सांग बेगीन इलेक्ट्रिक डायपोल आसा आतां एक इलेक्ट्रिक डायपोलाची एक क्वेश्चन आशिल्ली जी तुमकां एक्चुअली बोर्डाच्या लेवलीची आसली सो तुमकां सांगली ती क्वेश्चन तुमकां मागीर करता रायट सो तो क्वेश्चनाचो तो हेच्या उपरांत करता नाल्यार क्वेश्चन ओके सोमतूच करता डोंट वरी ओके आतां तुमकां सांगला की डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ 3 चार्जीस तीन चार्जीस आसा -2q ओके आय ड्रॉ दिस विथ नेगेटिव्ह मीन्स रेड पेन ओके सो -2q आसा okay then there is a 3 charges q and q okay very good q and q आणि हो येयलो तुमच्या मेन्स 2019 एग्जामीक ओके q and q ओके फायन सो हॉलो q कळ्ळें आमकां ओके वेरी गुड सो आतां हे आसा डिस्टन्स हेच्या मदले कितले 2a रायट ओके l वॉट एवर डजंट मॅटर डोंट वरी ओके आतां तुमकां तेणेन कितें सांगलां खबर आसा of the system of 3 charges okay placed on the vertices of an equilateral triangle हे तिगांयका तेणे vertices of an equilateral triangle दवरले अशें तुमकां दाखयलेलें आसा पळय तुमकां हे दिल्लेलो आसा कितें दिल्लो आसा डायग्रामूय दिल्लो आसा जिची ही आसा x एक्सिस ओके आनी ही आसा y एक्सिस ओके वेरी गुड ओके कळ्ळें आमकां वेरी गुड ओके आतां तो म्हणटा कितें फॉर एज शोन इन द फिगर डिटरमाइन म्हटलें डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम सो ह्या सिस्टमाचे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कशें आसतलें काय विचारता तुमकां तो सी डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ 3 चार्जीस प्लेस ऑन द वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलॅटरल ट्रायंगल म्हटल्यार ह्या सिस्टमाचे डिटरमाइन करा डायपोल मोमेंट ह्या सिस्टमाचे डायपोल मोमेंट कशें आसतलें काय तुमकां विचारता आतां व्हेरी इंपॉर्टंट थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल डायपोल मोमेंट आसपाक जाय एक म्हटल्यार तो डायपोल पयलीं आसतालें पळयात तें कॉन्फिगरेशन कितें ती सिस्टम आहा न्ही चॅक इफ द सिस्टम इज डायपोल सो सिस्टम जर डायपोल आसपाक जाय जाल्यार नेट चार्ज तेजो 0 आसपाक जाय नेट चार्ज आसपाक जाय 0 हे काय ना +q -q नेट चार्ज 0 जोडपे ते जोडप्यान पॉझिटिव्ह नेगेटिव्ह दोगूय आसपाक जाय आनी इक्वल आसपाक जाय हे न्हू दोन जर चेडे आसता तुमी जोडपे म्हणूंक शकनात रायट सो तेंचे नेट चार्ज 0 येताले पयलीं पळयात हय येताले पळयात सो हांगासर नेट चार्ज कितें आसा -2q + 2q so because this q plus this q okay if you want to write like this separately and this answer is q cancel 2q cancel answer is 0 yes net charge is 0 that means therefore it is dipole
इट इज डायपोल सिस्टम. हे तर आमकां कळ्ळें. म्हटल्यार हेचे डायपोल मोमेंट आसपाक जाय. डायपोल आसा म्हटल्यार ती जोडपे. आतां तूं म्हटलें सर पूण ते जोडपे कशें दिसना म्हणे हांगासर -2q आहा पळय ते अशें आसूं शकता न्ही. फॉर एक्झाम्पल 2 न्हवरे आसात 2 डिफरंट घराचे आनी दोगूय व्हंकल्यो एकाच घरांत आसात. हां कळ्ळें तुमकां कितें ते. सो ते अशें जावंक शकता न्ही. पळयात कळटा तुमकां कितें ते. सो बेजिकली हे दोग जाण 2 दुसरे घराचे न्हवरे ओके आनी 2 जर फॉर एक्झाम्पल भयणी आसात ते एकाच घरांत रावता ओके. सो दोगूय भयणी वांगडा रावता पळय. ह्यो 2 भयणी आसा हांगासर ओके. ह्यो 2 भयणी कळ्ळें आमकां. सो हो ह्या भयणी वांगडा काजार जातलो ना लगीन जातलो आनी हो ह्या भयणी वांगडा काजार जातलो. सो जालें दोगूय जाण दोगांयचे डिफरंट डायपोल मोमेंट जाले. कळ्ळें आमकां कितें ते. सो 2 भयणीचे दोग जाण बॉयफ्रेंड मिन्स घो ओके लगीन जालें ओके डायपोल ओके व्हेरी गुड. तुमकां कळ्ळें कितें म्हणटा तो ओके. सो हेचो डायपोल मोमेंट कितें आसतलो सांग पळोवया. हेचो डायपोल मोमेंट आसतलो हे आयडीन. And what is the dipole moment? Dipole moment is P, no, that is 2aq. Okay, now that 2a is the distance between them is 2a. In this case, the distance between them is L. So dipole moment P1 कितें जातलें? हे P1 चे dipole moment आणि हे P2 चे dipole moment जाले. Okay, so P1 चे dipole moment कितें जातलें सांग पळोवया. So P is your 2aq. When your dipole च्या भितर चार्ज आसता प्लस मायनस भितर 2a आसता तेन्ना हो 2aq जाता. ओके ना हो 2aq तेन्ना आता जेन्ना दुसरे दोनूय भितर डायपोलाच्या चार्ज आसता हो आसता q आणि हो आसता प्लस q हय काय ना आणि दोगांय भितर चार्ज आसता 2a डिस्टन्स आसता 2a हय काय ना तेन्ना 2a इंटू हो q जाता. येस और नो दिस इज योर फॉर्म्युला. बट इन्स्टेड ऑफ नाव 2a देर इज अ लेंथ l. सो दिस विल बिकम l इंटू q. इट विल बिकम नो दिस 2a च्या जाग्यार लेंथ l आसा न्ही l. सो ही p जातली l इंटू q. गेटिंग दिस पॉइंट व्हॉट आय एम सेइंग. सो ही l q जातली. सो p1 जातली l q आणि तेचे डायरेक्शन आसतले अशें ओके आणि हेचे जातले एलाचे डायरेक्शन 2a चे डायरेक्शन जातले and q घातलं. q इज अ मॅग्निट्यूड 2a चे डायरेक्शन म्हणजे डायरेक्शन ऑफ लेंथ ओके ओके आणि हे p2 चे डायरेक्शन कितें जातलें हे l आणि हो q हय काय ना म्हणजे 2 डिफरंट कशे पळय हो एक डायपोल हो एक डायपोल. सो ही जाली l q ओके. सो आता हे 2 वेक्टर्स जाले 2 वेक्टर्स जाले. ऑप्शन पळयात कितें आसा ते. तो म्हणटा रिजल्टंट तुमचो आसतलो डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट. सो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट तो एक म्हणटा 2qlj म्हणटा पूण हे तुमी डायरेक्ट एड करूं शकनात. हांवें तुमकां सांगलेलें आसा 2 वेक्टरा भितर जर एंगल असो आसा जाल्यार एका डायरेक्ट एड तुमी करूं शकनात. सो तुमकां हांगासर दोनूय इक्वल आसा. इक्वल आसा जाल्यार रिजल्टंट ही जाता. ह्या आसा 2 वेक्टरा भितर जर सपोज मॅग्निट्यूड इक्वल जाता जे हांगासर मॅग्निट्यूड एक्झॅक्टली इक्वल आसा. डायरेक्शन हेचे हेवटेन आसा हेचे डायरेक्शन हेवटेन आसा. आमकां डायरेक्शनाचे लास्ट रिजल्टंट विचारला. सो काय टेन्शन ना. गेटिंग दिस पॉइंट. सो रिजल्टंट कशें फायंड करतलो. रिजल्टंट कशें फायंड करतलो ह्या दोगांयचे मदीं येतले हे पळय हांगासर येतले रिजल्टंट. कळटा तुमकां ह्या दोगांयचे कंपोनंट जर तुमी पळयशे जाल्यार रिजल्टंट जातले अशें. सो ई पी रिजल्टंट कळटा तुमकां. सो पी रिजल्टंटाचे डायरेक्शन. आतां तूं म्हणलें सर पी रिजल्टंट काय येतलें p1 cos θ प्लस p2 cos θ येस और नो आनी तेंचे sin θ कंपोनंट कॅन्सल. सो ऑल ऑफ p1 sin θ आणि p1 and p2 आर इक्वल. p1 इज इक्वल टू p2 मॅग्निट्यूडान हय काय ना मॅग्निट्यूडान दोगूय इक्वल आसा. तुम्ही जर अशें मॅग्निट्यूड घालूंक ना आनी जर वेक्टर सुद्दां घालून अशें उदक पळयलें जाल्यार उदक कळटा की ते इक्वल आसा मॅग्निट्यूडान. पूण अशें एरो घालचें डायरेक्शन दाखोवचें पडटलें. अशें घालचें हे इक्वल ना कित्याक हे डायरेक्शन हेचो डिफरंट जाता पळयात. सो हे रॉंग दिस थिंग इज रॉंग ओके रॉंग वे ऑफ रिप्रेझेंटिंग ओके. हांव तुमकां सगळें सांगता कशें मिनींग आसतलें ओके. सो हेचो रिजल्टंट कितें जातलो सांग पळयात. दिस विल बी इक्वल टू p1 cos θ कित्याक हेचो मॅग्निट्यूडूच आतां म्हाका जाय प्लस कितें म्हाका रिजल्टंट डायरेक्शन कळ्ळें म्हाका डायरेक्शन कळ्ळें ओके प्लस p2 cos θ and p1 and p2 are equal no. So answer will be 2p1 or 2p1 cos θ. Now what angle is that theta? That is this angle theta no. This half angle theta. So what is the total angle? Total आसलो 60 half आसलो 30. Equilateral triangle 60 full or the 30 जालो. So this will become what? आणि हेचे p1 sin θ हेच्या कॅन्सल करा p2 sin θ कित्याक इक्वल आसा न्ही ते इक्वल केस. सो रिजल्टंट कितें जालो सांग. सो रिजल्टंट जातलो 2p1 ओके. सो p रिजल्टंट जातलो 2p1 cos 30. what is cos 30? sin 60 सर म्हटल्यार √3/2. सो 2 कॅन्सल. सो आन्सर येतले p रिजल्टंटाचे √3p1 म्हटल्यार √3p ओके √3p ओके म्हटल्यार पीचो व्हॅल्यू कितें आसा QL ओके QL क्यूआचेर घातलें एलाचेर ओके. लेंथाचें डायरेक्शन आसतलें लेंथ डायरेक्शन येता हय चार्ज जाय डायरेक्शन दिना ओके लेंथ ते ओके ओके. हे जाल्यार रिजल्टंट हो मॅग्निट्यूड जालो. सो आन्सर मॅग्निट्यूडाचे इन टर्म्स खंयचो येतलो √3 QL ओके. हांगासर √3 QL ना हांगासर आसा √3 QL हांगाय आसा √3 QL. सो सी काय डी ऑप्शन. रिजल्टंटाचे डायरेक्शन कोणा सायडीन आसा हे जाले प्लस हे जाले जे वयर जाले जे. रिजल्टंट खंयच्या डायरेक्शन येता सारकोच मदीं येता न्हू म्हटल्यार हे जाले खंयसर मदीं -G. कळ्ळें तुमकां हे जालें -G
Okay, so this becomes minus j. So PR in terms of direction will be, this is its magnitude and minus j चा direction. So root 3ql minus j is the option. So option is D. Understood this point? Volume का काय ते? Yes, very good. Okay. So हे तुमचे इले मेंस 2019 ना. करें ऐसा नहीं question? Volume का question. Okay, done, finished. Okay, hi everyone. So idealist data में next concept continue करूँगा. Okay. So basically normal case में जब तुम्ही शिकलेले असं SHM जसे ISM में normal case मध्ये जसे आपण म्हणतात translational motion, right? आम्ही translational motion चे SHM करतो. जसे charging small displacement दिला तुम्ही external force चे एक देगा आणि तो actually to and fro जाता यार सबका ये very good. आता कसे actually rotational motion तुमचे SHM कसे असतात ते आपण आता या concept ला खायच्या दाखवतो. Okay. So तुमका त्या rotational motion चे concept वयच्या पहिले आपण काही बारीकसो हे सांगतो की कसं ट्रान्सलेशनल रोटेशनल रिलेट करतो. ओके, जसे या म्हणतो की ट्रान्सलेशनल मोशनमध्ये एसएचएम दाखवलं जाईल m ओमेगा स्क्वेअर x असपाक जाईल. तसे रोटेशनल मोशनमध्ये या जर टॉर्कच्या टॉप टॉर्क असतो, फोर्सच्या टॉर्क असपाक जाय. ओके, मासाच्या इनर्शिया, मासाच्या इनर्शिया येते आणि या ओमेगा स्क्वेअर x च्या ओमेगा स्क्वेअरच्या ओमेगा स्क्वेअर असतो ऑब्वियसली आणि आता थीटा असते. अँगुलर फ्रिक्वेन्सी तुमका दोन केस असते देतो. यस सर, 12 बरोबर. So basically आमचा ऑब्जेक्ट म्हणजे स्टेट होईल. सो अशा आमचा फोर्स चेक करता. सो हांव असो तयार करतो एक ट्रिक सांगता. सो ही आसा तुमचे रोटेशनल मोशनात फक्त टॉर्क आसा, फोर्स आसा, तितके आमचा तो सर्कलान घुमता. मतलब बेसिकली तुमका टॉर्क आसा, म्हणजे हांगासर एक एंगल आसा इनडायरेक्टली सांगपाचो. ओके, सो जशे तुमचा डिस्प्लेसमेंट आसा तशे हांगासर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. ओके, ओके तुमका कळ्ळें कितें. ओके, चला लेट्स स्टार्ट करूया. ओके, ओके आता हांगासर न्ही. ओके, सो हे जशे आणि जशे हांगासर तुम्ही बघू शकता एक मास एक्सेलरेशन जसे मासाच्या इनर्शिया असते एक्सेलरेशनसाठी अल्फा असते. So tau is equal to I alpha. और तुम्ही फॉर्मूला जनरेशन से रिलेट करू शकता. ओके, फाइन. लेट्स स्टार्ट इट. A point particle of mass capital M is attached to one end of a massless rigid non-conducting rod. ओके, असे एक रॉड असता. ओके, असे एक रॉड असता. ओके, सो एक रॉड असतो. सो त्याच्या साइड एक पॉइंट पार्टिकल ऑफ मास कॅपिटल M is attached to one end of the massless rod. सो याच्या एका एंडला मासलेस रॉडच्या मास M चा एक point particle attached केलेला असतो. point particle of mass M is attached to one end of the massless rigid non-conducting rod of length L. So full length असा L. Okay, so full length असा L. And another point particle of same mass is attached to other end of the rod. Okay, दुसऱ्या एंडाक same mass M असा. Okay, दुसऱ्या एंडाक same mass आणि असा M. Okay, fine. The two particles carry charges plus q and minus q. Okay, so हांगासर charge असा positive plus q आणि हांगासर असा charge indirectly minus q. Okay, fine. Very good. Okay, another one that these arrangements head in the region of uniform electric field E such that rod makes a small angle theta, say about 5 degrees Celsius, so it's not Celsius, 5 degree, okay, with the field direction as shown. Okay, that field direction I will show you, but don't worry. So that is something like this only. Okay, so to also something also तुमका दाखवलेला असा. Okay, so असं तुमच्या भितर इलेक्ट्रिक फील्डान दवरलेलो असा. Okay, so असे तुमचे एक्चुअली फील्ड आसा. So field is always from positive to negative yes or no. So this is from positive. So आम्हाला मी एक काम करूया. This plus q right? So okay, negative is near to the negative charge, right? आणि आन्सर तुम्ही पॉझिटिव्ह घ्या. ओके, सो तुम्हाला आता म्हणतात की this became showing 0. Okay, fine. Find the expression for the minimum time needed for the rod to become parallel to the field. Okay, so ह्या रोडाक parallel to the field जावपाक minimum time कितलो जावपाक विचारतात. ओके, सो तुम्ही जर हे पयशे आणले जाल्यार हे अप्रॉक्सिमेटली SHM जाता. तू म्हटले सर अप्रॉक्सिमेटली SHM किया पण फर्स्ट ऑफ ऑल हो एक स्मॉल एंगल आसा. हे तुमची इलेक्ट्रिक फील्ड आसा आणि हो एक स्मॉल एंगल थीटा आसा. ओके, आता SHM किती आता तुमका सारखे सांगता. So this becomes approximately SHM. Okay, SHM. Because if you like, how we then suppose slightly displace small angle, small displacement. Like I said, in case of SHM, we are talking about small displacement. Yes, so तुमका हो रहा है कि हाँ सर जैसे टॉप असर है, तेरे को आंसर कशे minus I omega square theta. Yes, so this has to be your this can be related to your means m omega square. Yes, so मतलब है तुझे indirectly m ओमेगा स्क्वेअर रिलेट करून आम्ही हांगासर ओमेगा फाइंड करू शकता न्हू काय ना. येस, सो बेसिकली आमकां कितें सांगपाक सोदता न्ही की आमकां हें सांगपाक सोदता की जर तुमचे डिस्प्लेसमेंट स्मॉल आसा जशें हांगासर कशें x तुमचे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट आसले तशें आमचे जर सपोज एंगुलर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट आहा न्ही जाल्यार स्मॉल डिस्प्लेसमेंटान आमचे अप्रॉक्सिमेट SHM करतो. ओके, आता तू म्हटली सर SHM कसो करतो आपण दाखवूया. ओके, सो दाखव. ओके, लेट्स स्टार्ट. ओके, सो मागचो बोर्ड पुसता हांगासर वयलो आहा तो.
ओके सो हे तुका बसतले आता मी स्टार्ट करता पळय आता एसएचएम कित्याक जातले आता तुका हांव सांगता कित्याक जातले पळय आता तुम्ही पळय नॉर्मली जेन्ना तुम्ही एक डायपोल काढून जेन्ना फिल्डात दवरता तेन्ना कित्याक जातले हे नेगेटिव्ह चार्ज तेका हेवटेन पुल करतले न्हू काय ना हे नेगेटिव्ह चार्ज तेका हेवटेन अशें पुल करता रायट आणि ह्या पॉझिटिव्ह चार्जाक नेगेटिव्ह चार्ज हेवटेन येयलो हेचो इफेक्ट खूब येतलो तसो हेवटेन नेगेटिव्हाचो इफेक्ट चड येतलो सो कित्याक जातलो आता हांगासर कसो येतलो आनी पॅरलल जातलो आणि पूण तो हांगा स्टॉप जावंक शकना बिकॉज तेका इनर्शियल मोशन आसा जसो मी ब्रेक बटन बंद केलो जाल्यार सडनली स्टॉप जावचो ना तो आनी फुडें घुंवतलो न्ही मातसो तसो हो डायपोल सडनली स्टॉप जावचो ना हो मातसो आनी फुडें घुंवतलो असो आनी तसो फाटी फुडें असो भायर वतलो आनी म्हटल्यार इनडायरेक्टली टू एंड फ्रो मोशन्स करीत वतलो ओके आता एप्रॉक्सिमेटली एसएचएम कशें करता तें तुका कळटा पळय आता टॉप एक्टिंग ऑन योर डायपोल इज व्हॉट टॉप एक्टिंग ऑन डायपोल इज टॉप एक्टिंग ऑन डायपोल इज आसा that is p sin theta no yes or no here it is tau is equal to p sin theta now if your angle is small because of small displacement if angle is small very important thing if angle is small then sin theta can be approximated as theta sin theta can be approximated as theta yes or no आता तुम्ही असे ऐकून घ्या तर मातशे सारखे ऐकून घेत ओके न तुका म्हणलेले कन्सेप्ट मध्ये पोहोचना पण तुम्ही जर हांगासर पयशे हाडले जाल्यार तो म्हणटा कितलो टाइम घेतलो तो मिनिमम टाइम घेतलो to align itself parallel to the field म्हणटाली म्हटल्यार तो असो इनडायरेक्टली तो फिल्डाच्या विथ रिस्पेक्ट टू लेता राइट सो कितें अशें म्हटलं पळय फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द मिनिमम टाइम नीडेड फॉर द रॉड टू बिकम parallel to the field after it is set free म्हटल्यार इन शॉर्ट पयली तो इक्विलिब्रियम आसलेल्यार सांगता सो पयली तो असो इक्विलिब्रियम आसलेल्यार असो तेणे मातसो ट्विस्ट केलेल्यार मातसो स्मॉल डिग्री which is less than about means like about 5 degree which is very small angle so जेन्ना तू स्मॉल डिग्री ट्विस्ट करता स्मॉल डिस्प्लेसमेंट घेता म्हटल्यार तुवें पयली तेका इक्विलिब्रियम आसून तुवें मूव केला न्हू सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ओके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ओके your dipole is moved from the equilibrium position yes or no equilibrium position so तुमचे टॉर्क असतले न्ही हे so torque acting will be the restoring torque so torque will be restoring torque what will be restoring torque okay so in short तुका बेस्ट ऑफ कळपाक जाय म्हणून पाच बारीकशे डायग्राम मध्ये हा so basically ते अशें आसा पळय ओके चला ग्रीन कलर काडया so पयली एक्चुअली तुजे इलेक्ट्रिक फील्ड अशें आसा पळय पयली इलेक्ट्रिक फील्ड अशें आसा राइट पैसा पयली अशें आसा पयली डायपोल कसो आसलो ब्लॅक कलरचो डायपोल आसा पयलो डायपोलचो हो आसा -q चार्ज हो आसा -q चार्ज आणि हांगासर हो आसा +q राइट यस सारखे हो आसा -q हो आसा +2 मधलो रॉड आसा पयली अशें आशिल्लें पळय आता तुवें जेन्ना कितें केलें आसा तुवें तेका जबरदस्ती मातसो डिस्प्लेस केला सो तुवें तेका मातसो डिस्प्लेस केलें म्हणजे बेसिकली तुवें तेका मातसो ट्विस्ट केलें मातसो ट्विस्ट ओके असो ओके मातसो ट्विस्ट केलें ओके सो मातसो ट्विस्ट केल्या उपरांत ऑब्वियसली तुमी हांगासर पयशे आल्यार ही मायनस जातली ओके विल ड्रॉ इट विथ रेड राइट ओके मायनस आणि हांगासर प्लस राइट सो मातसो तुवें ट्विस्ट केल्या उपरांत कितें जातलें सांग तेचेर एक टॉर्क एक जातलें हे सोडो तेचेर एक टॉर्क एक जातलें सो इन दिस केस आता पळय तुम्ही पयली आतां हो इक्विलिब्रियम पोझिशन असो आणि तुम्ही तेका एक स्मॉल इक्विलिब्रियम पोझिशन आणि तुम्ही तेका स्मॉल डिस्प्लेस केला तुम्ही म्हणटा मिनिमम टाइम कितलो घेतलो तो एक्चुअली तुमच्या व्हॉट इज द मिनिमम टाइम इट इज टेकिंग इन पॅरलल विथ योर इलेक्ट्रिक फील्ड राइट काय ना सो तुम्ही पळय आता ते sin थीटा आणि थीटा करू शकता न्ही राइट काय ना सो सबस्टिट्यूटिंग 2 in 1 आमकां कितें मेळटलें सांग पळय तुमकां टॉर्क मेळटले p into theta but this will be the restoring torque I hope you are understanding because this was your applied force like this was your force applied you are understanding so this is your now F restoring I hope you are understanding what I am trying to explain okay here F restoring atle so F restoring atle minus of p theta getting this point or the minus p theta okay आता तुम्ही जर सपोज डायपोलमेंट क्वेश्चन डायपोलमेंट किती असता डायपोलमेंट p असता 2aq नी 2aq आता तेने रॉडाचो लेंथ दिलेलो आसा l सो ह्या रॉडाचो टोटल लेंथ आसा l ह्या रॉडाचो लेंथ आसा l so this will become instead of 2a this will become l into q right kind of making l into ql like q into l okay fine so this p we got as ql so I'll just substitute over here ql e into theta okay आता तुमचो हो आसा न्ही तो ऑब्वियसली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जाल्ले आसा स्मॉल तुम्ही तेका इनिशियल जाग्यावयल्यान डिस्प्लेस केला but obviously it has become SHM yes or no so can you relate this formula with that okay so therefore torque since torque is equal to minus I omega square theta yes or no so now it is doing when flow motion so like this yes or no so obviously it is doing SHM so just relate this quantity with this so what you will get instead of theta सोडून हे तुमचे आतले therefore QEL
or QLE is equal to R omega square. Yes or no? So can you find a time period now? Yes, we'll get. At the inertia we find out the inertia. Inertia is mr square, you remember, but when you are finding inertia, always you have to take the distance with respect to the central point, yes, so about which it is rotating. So how much inertia that this so therefore inertia will be 1 with this mass and this length will be L by 2, no? L by 2. So this will be m into L by 2 square. So I is equal to m into L by 2 square plus second mass into L by 2 square. L by 2 square. So this will become m L square by 4 plus m L square by 4. So it will become 2m L square by 4. So if you solve this, you get m L square by half. So now we substitute this over here. So this will become m L square by 2. Why is what कित्याक हे डिस्टन्स दिते हांगासान m L square लो हो सेंटर पडलो m आणि हो डिस्टन्स स्क्वेअर लो हाफ स्क्वेअर. So that r distance in this case is L by 2. तशेंच हो m into the distance is L by 2. So your inertia will become m L square by 2 and this will become is equal to QLE. Yes or no? QLE. So ln that will cancel. Sorry, एक cancel. Okay, and what will get over here? 2QE upon n into L. And this is your omega. So take the rule. So omega is nothing but 2 pi by t, right? So can you find the time period? So 2 pi by t is equal to root 2QE by n. So minimum time कितना घेतलो सांग पळोवया. याचो minimum time कितलो आसतलो? and जे full time period we find करू शकतो. So time period is how? So time period, okay, so they are the answer, okay. So it will approximately become a session. So therefore time period will become, take this term, let's say, take that term, let's say, that is 2 by 2 ml by 2QE. So this will be your time period. Understanding this point? So this is your time period. What about again? Yes, exactly. Okay, तुमका the point was आम्ही तुमका हो point सांगतो सांगता की minimum time कितलो घेतलो तो तुमचो parallel जावप. हो minimum time हो. What time for one oscillation जालो? One full oscillation जालो. कळ्ळें तुका कितें म्हटलें तो असो जालो. हो टाइम जो तुमका मेळटा न्ही तो असो जावपाक टाइम न्हू तो असो जावन असो जावपाक मीन्स ते टाइम पिरियड पेंडुलम कसो टू एंड फ्रो जावपाक फुल टाइम तो that is full time is your capital T, understood? But he is asking what is this much time. So he is just asking. So this basically this time what you are doing now is your full time from here to you are doing here again here ashe. So what is the minimum time you are taking to just become in parallel to the axis? So see, if you are taking full time to go like this, but if full time also घेता, so all of the half and plus half not full जालो. Yes or no? Also udon also येलो. So half and half full. Okay, done. So basically all half and what is that? So all the 1/4. You understand what I am saying? तुमका कळटा कितें? So अशें आसलें तें पळय. Was an initial plus minus, okay. So was an initial plus minus, okay. Second case जातले also. Third case जातली अशी. So how t is equal to 0. How परत जालो t is equal to t, okay. So एका ऑसिलेशन म्हटल्यार हाफ h t is equal to half r इतलो येतो. कळ्ळें आपल्याक तें what t is equal to half r म्हटल्यार t by 2. Yes or no? So small t is equal to t by 2, half period oscillation kare, per t half t also. So in between it is becoming parallel to the axis, no? So this will become it's 1/4, right? So half is going like this, and again half it is coming back. So while going half, it's 1/4 time it is going to become the time where it will become parallel to the. Understood what I am saying? Parallel to the field after it is set free. Understood? So तुम्ही काही push केला आणि ते set free केला. In this point here. So it will going to become approximately. Now since this is not exactly SHM because like I said, see, तुमका हे सांगा जशा exact SHM कित्याक and दिवून नाडले कित्याक सांगूया कित्याक तर बेसिकली तुमका तेणे ओरिजिनलाची कंडिशन दिवून असते पूण आमकां अशी मानून चलची पडटा की ओरिजिनल तर इक्विलिब्रियम असो असता. सो ऑब्वियसली तेणे असो अप्लाय केला आसतलो आनी त्या खातीर हांवें म्हटलें की तो एक SHM करतो. कळ्ळें तुका कितें तें? हय, ओके. बट यू विल अंडरस्टँड व्हॉट आय एम सेइंग, ओके. तुमका कळलें आसा कितें तेणे अशें जाल्यार ओरिजिनल डायग्राम दिल्लेलें आसा अशें आनी एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिलो. See, that's why I said according to question dipole is moved from its equilibrium position. Okay, must have been moved from its equilibrium position. Understood? So it has must have been moved from its equilibrium position. So obviously it is coming back to its original position. But they did not tell that in the question. So we have to say approximately as such. Understood this point? Okay, fine, very good. Oh, you will understand what I'm saying. Okay, very good. It's a next question. What question 2019 on exam. Okay, and what question is future SHM चे रिप्लेस करता.
म्हळ्यार तुका मुद्दम हो क्वेश्चन घातलो आनी हो क्वेश्चन जाल्यार तुका परत आवडटलो कित्याक हो क्वेश्चन खूपच इंटरेस्टिंग आसा ओके so the question says an electric dipole formed by two equal and opposite charges okay q with the separation d so instead of separation l there is a separation d okay the charges have same mass m and it is kept in a uniform electric field E. It's kept in a uniform electric field E. Okay. It is slightly rotated from its equilibrium position, orientation. Then the angular frequency omega is dash. So instead of your m, now there is only d. So what is your answer? So what is your angular frequency? It is asking. Means omega is asking. I hope you are understanding. It is asking you the omega. So what is the omega? This is the omega, right? So 2qa upon m and m and answer like d. Understood? So answer is A option. Understood here? So the answer is A. Got that? Yes? Fine. You have understood. Okay. So remember that in that particular last question, okay? So then exactly equilibrium पासून move केला अशें सांगप ना म्हणून काय approximately एसएच म्हणते तुका अशें मानून चलचें पडटा की ते equilibrium पासून move जाल्ल्या सारखे असतले सो म्हणून तिचे रिस्टोरिंग फोर्स येता की तो स्मॉल एरिया डिस्प्लेस जाल्लो आसता न्ही कळ्ळें म्हाका म्हणटा कितें सो तुमकां अशें फॉर एक्झाम्पल थोडा फुडें पेंडुलम दवरलो ओके जेन्ना तुमच्या थोडा फुडें एक्झॅक्टली पेंडुलम हाडून दवरून कसो करता तेन्ना तुमी पयला ती इक्विलिब्रियम पॉयंटासून तुका फोर्स येलो सो तुमचे डिस्प्लेस जाला विथ रिस्पेक्ट टू द इक्विलिब्रियम तुम्ही पळयता रायट बट सपोज हांवें तुमकां जर अशें सांगलां की तुमी रुमान आतां एंटर करा सो रुमान एंटर केलें हांवें पयलीं पेंडुलम आतां असो दवरूंक ना पयलीं दवरलो आतां असो दवरलो क्रॉस दवरलो पूण तुमी अशें मानून चलतले की एंगल स्मॉल आसा आनी तरी तो टू एंड फ्रो मोशन करता म्हटल्यार इनडायरेक्टली विथ रिस्पेक्ट टू इक्विलिब्रियमूच तुमी पळय चिंततले एका सो ते एप्रॉक्सिमेटली एसएचएमूच जाय कळ्ळें फ्रेंड ओके सो केन्नाय तुमी म्हटल्यार इन शॉर्ट बेसिकली इक्विलिब्रियम पोजिशनसून जेन्ना तुमी स्मॉल डिस्प्लेस करता मोस्ट इम्पॉर्टंट स्मॉल डिस्प्लेस प्लस बाय आनी रिस्टोरिंग फोर्स आसपाक जाय ओके देर तो टू आनी फ्रो मोशन करता कळ्ळें म्हाका ओके यू कॅन अंडरस्टँड दिस ओके yeah see it is kept in a uniform electric field it is slightly rotated from its equilibrium orientation and it's shown as a channel done fine okay fine this concept is over okay fine thank you